लाइट रे ट्रिपल लाइन रे सबटा अछि सिंगल पीस नाले भी होलसेल प्राइस रे मिली आ बॉडी रा भी पूरा यूनिक पैटर्न अछि देखो बहुत बढ़िया चल से कलेक्शन रा अच्छा अच्छा कलेक्शन आपन मन को लेयो ना हिचे चल केते बढ़िया दिसे तार ब्लाउज रे वर्क देखो देखो नामो गां टू आ पूरा यूनिक डिजाइन रो सबटा पट अछि देखो कपड़ा क्वालिटी आ लंबा चौड़ा फुल गारंटी मुई जन पिन्ही छै गुटे पेरे पेरे मॉडल रा ई साड़ी रा देखामा हमर पाखे 4 पीस अवेलेबल अछि सब कलेक्शन नवा ही आसी छी निंग भी आसी छै पूरा यूनिक कलर अछि देखो। हेलो फ्रेंड्स इने हमें आसी है जो मां घंटेश्वरी हैंडलूम के जोहार जे मां घंटेश्वरी आज देखुन आम बिहागरिया कलेक्शन लगे पूरा बहुत बढ़िया बढ़िया लेटेस्ट कलेक्शन माने नेकरी आसीचु सबु बेले तो सबु वीडियो रे आपण माने देखुथबे 700 रु नेकरी 2500 तक से सब हमर पाखे अवेलेबल अच्छे बहुत सारा बंडल बंडल भी अच्छे लेकिन आमे आज देखमा देखुन 3000 हे 3200 3500 भितरु स्टार्ट करमा चलो स्टार्ट करमा देखुन इटा से जुड़ा जुड़ा रो हां जोड़ा जोड़ा भी मिली जिबा बिहागरिया लगे इटा स्टार्ट कर देमा देखो इटा होची आंचल आ फुल लंबा चौड़ा संगे ही आसबा देखो फुल लंबा चौड़ा कलर गारंटी संगे इरा आसबा 2900 इटा 2900 टंका रे आसी जाउछे ए देखो कलसी गोडू डिजाइन रे इटा होची आंचल इटा फुल बॉडीटा आइता प्राइस टा इरा आसबा 3400 टंका रे देखुन केते बड़ा बड़ा बॉर्ड डिजाइन रे दिया है देखुन मिलन बा की डिजाइन दिया है एटा ओटे आसीला देखुन सबु इटा कम कम प्राइस रु बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन अछि जबे आसपा 2900 टंका तार बाद इटा ओटे आसीला परभा डिजाइन रे हां लाइट कलर परभा डिजाइन आचल एटा होछि फुल बॉडीटा ता प्राइस टा इटा आसी जिबा 3400 टंका एटा ओटे मेहंदी कलर रे एटा शाइनिंग बहुत आउछ ना शाइनिंग भी आसी पूरा यूनिक कलर अछि देखुन एटा होछि आचल एटा होछि फुल बॉडी रे से शाइनिंग मेहंदी कलर रे अछि देखो आइता प्राइस टा कना रहबा इरा आसबा 3100 मात्र 3100 टंका रे आपन मांगो इटा मिली जाउछे। नेक्स्ट कलेक्शन इटा उडे आसीला देखो मेरून कलर आचल अछि इटा होछि फुल बॉडी टा एते प्राइस टा इरा आसबा 2900 टंका रे तार बाद आसीला देखो सबु आज बेस्ट बेस्ट कलेक्शन देखा होबा पूरा नवा ही आसी छी देखुन सबु कलेक्शन नवा ही आसी छी इटा भी आसबा 2900 वीडियो रे फर्स्ट टू लास्ट तक जुड़ी रहन देखुन एटा उडे मिलन ऊपर अछि आ बहुत कम प्राइस रे भी अछि देखुन मात्र 2900 टंका रे एटा उडे येलो कलर रे हां बिहावर चली छे येलो कलर देखुन बिहावर रे आराम से नहीं पारबे पिन्ही पारबे एटा प्राइस टा एटा 3200 टंका। नेक्स्ट कलेक्शन एटा अछि ग्रीन रे लाइट कलर कॉम्बिनेशन हां देखो आइता प्राइस टा एटा आसीबा 3100 टंका रे। नेक्स्ट कलेक्शन आसीला रामा ग्रीन रे आचल अछि देखो आचल एटा होचे फुल बॉडी टा एटा प्राइस 3100 टंका रे। नेक्स्ट कलेक्शन देखमा आज पूरा धड़ाधड़ पूरा बहुत सारा कलेक्शन देखमा खाली वीडियो रे बने रहो पूरा नवा नवा कलेक्शन ही अछि एटा आसबा 2900 एटा 2900 टंका रे एटा देखो लाइट कलर रे एटा होची आंचल एटा फुल बॉडी टा ई साड़ी रो भी बहुत डिमांड अछि एटा 3200 रे आसबा 3200 टंका रे जिते जल्दी होचे वीडियो देखुन से लिए बुकिंग करबे एटा होची आंचल टा देखुन एटा होचे फुल बॉडी टा एटा प्राइस टा आसबा 3100 टंका रे। तार बाद नेक्स्ट कलेक्शन देखुन एटा होची आंचल टा ग्रीन कलर रे अछि एटा होचे फुल बॉडी टा एटा प्राइस टा एटा भी आसबा 3000 टंका रे एटा देखुन पर भाडी जेंडी एटा होची आंचल टा एटा होची फुल बॉडी टा एटा प्राइस टा एटा आसीबा 3300 टंका एटा देखुन बढ़िया पिंक रे रेड कलर कॉम्बिनेशन अछि एटा होची आंचल एटा होची फुल बॉडी एटा प्राइस टा कन रहबा 3200 टंका एटा देखुन बॉडी रे सप्ताह रो काम दिछि आंचल टा एटा होची फुल बॉडी टा देखो 3100 टंका रे मानको जिनटा भी भला होची खाली जल्दी जल्दी बुकिंग करबे आंचल टा मयूर डिजाइन रे अछि एटा होची फुल बॉडी टा एटा 2900 टंका रे। नेक्स्ट कलेक्शन देखिना मा एटा भी मयूर डिजाइन रे अछि एटा होची फुल बॉडी टा एटा प्राइस 3000 एटा सब बिना ब्लाउज पीस वाला हां बिना ब्लाउज पीस जन माने मैचिंग ब्लाउज पीस नेबे तो 80 सीएम रो हमर पाखे मैचिंग वाला मिली जिबा देखो एटा प्राइस टा एटा आसी जिबा 2800 टंका रे हाफ हाफ रे हाफ कलर हाफ डिजाइन रे अछि देखो
এটা হচ্ছে আঁচলটা, পেপর বর্ডর উপরে আছে এটা পেপর বর্ডরে। ব্লাউজ পিস নাই আসি হুম এটা আসি ଯିବା 2900 2900 ଟଙ୍କାର। ଇ ତାର ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ବାଲା ବି ଏସି ନା ହଁ ଆଉ border ବାଲା ବି। ହଁ এটা হচ্ছে আঁচল, এটা হচ্ছে ফুল বডিরে দেখুন border বালা এটা আসি ଯିବା 2900 2900 ଟଙ୍କାରେ। ଏହାରେ ଆମେ କେତେଟା ଦେଖମା ଦେଖୁন পেপর বর্ডর উপরে হুম দেখুন ব্লাউজ পিস বালা পেপর বর্ডর যেটা কি বেস্ট বেস্ট কলেকশন হ্যাঁ। পুরা দেখুন বারি বারি আপন মান লাগি বনা হইছে। এটা হচ্ছে আঁচলটা, এটা হচ্ছে থানর দেখুন, এটা থানর গোটে বেস্ট কলেকশন টি আছে। ব্লাউজ পিস বালা এটা এটা ব্লাউজ পিস ହଁ বালা ଏଥର ସବୁ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ବାଲା ଆସିବା ବକ୍ସ ପ୍ୟାଟର୍ନ ରେ ଅଛି ମାତ୍ର 4000 4000 ଟଙ୍କାରେ। এটা গোটে ଏ আসিগলা। ସବୁରେ ଏଥର ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଆସିବା হুম এটা হচ্ছে আঁচলটা ব্ল্যাক কালারে, আর এটা ছোট ছোট কাম আছে না পুরো। ହଁ ବଡି ସାରା ଲାଇଟ କଲର ରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ এটা প্রাইসটা এটা আসি ଯିବା 3600 3600। রেড রে এটা হচ্ছে ব্লু র ବ୍ଲୁ কম্বিনেশন। ହଁ আঁচলটা এটা আর এটা ব্লাউজ পিস আসি যাচ্ছে। হ্যাঁ। এটা হচ্ছে ফুল বডিটা। এটা প্রাইসটা কান রହୁছে এটা আসবা 3200 3200 ଟଙ୍କା। দেখুন ব্লু কলর রে 3D প্যাটার্ন 3D প্যাটার্ন আছে। আঁচলে পার্পল ব্লু রে আছে। হ্যাঁ এটা হচ্ছে ফুল বডি। এটা প্রাইসটা এটা 4400 4400 অরেঞ্জ কালার রে আসি গলা। এটা হচ্ছে পার্পল পিঙ্ক রে কফি কালার না ডিপ। ହଁ ডিপ কফি রে আছে এটা হচ্ছে আঁচলটা। এটার প্রাইসটা 3200 3200 ଟଙ୍କା। এটা গোটে দেখুন শাইনিং দেখুন কেতে আউছি শাড়ির শাইনিং। আর বহুত বড়িয়া লাগুছি বি এটা হচ্ছে আঁচলটা, 3D প্যাটার্ন রে আঁচল বি আছে এটা হচ্ছে ফুল বডিটা। এটার প্রাইসটা এটা 4400 4400 ଟଙ୍କା। দেখুন পিঙ্ক রে ব্ল্যাক পিঙ্ক রে ফুল ইউনিফর্ম বি হেই পারবা দেখুন ইউপি স্কুল র। হ্যাঁ এটা হচ্ছে ফুল বডি আর ওইটার আঁচলটা দেখুন। এটার প্রাইসটা এটা আসি ଯିବା 3400 3400 ଟଙ୍କା। তার নেক্সট কালেকশন আসিগলা। ই কলেকশনটা বি বহুত চালছে না, বহুত বহুত চালছি বহুত ডিমান্ডিং কলেকশন এটা হচ্ছে আঁচল, এটা ফুল বডি দেখুন। এটার প্রাইসটা 3800 3800। এটা সবু 120 সুতা। ସବୁ 120 সুতা আসবা দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা তার আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা। এটা আসবা 4000 4000 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ এটা মিলি যাଉଛି। ইয়ারে দেখুন মুই যেন পিন্ধিছে গোটে পেরে পেরে মডেল র এই শাড়িটা দেখামা আমার পাখে 4 পিস अवेलेबल আছে যেন মানে নেবার কে চাহুছন তো সাঙ্গে সাঙ্গে অর্ডর করি করি নেই পারবি ম্যাচিং করে করে পিনবার লাগি না। হ্যাঁ হ্যাঁ বহুত বঢ়িয়া লাগবা। দেখুন দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা, এটা হচ্ছে ফুল বডিটা। এই সবুরে ব্লাউজ পিস अवेलेबल আছে এটা এটা প্রাইসটা 4800 4800। তার বাদ এটা গোটে দেখুন সবটা উপরে দেখুন আসিগলা গোটে। এটা গোটে বহুত বঢ়িয়া লাগবা পিনলে। पूरा कपड़ा क्वालिटी और लंबा चौड़ा फुल गारंटी देखो এটা 4500 4500 ଟଙ୍କା। নেক্সট কালেকশন रामा ग्रीन आंचल रे ब्लू कलर रे देखो ব্লু রে বডি আর রামা গ্রিন রে আঁচলটা রয়েছে। आंचल काम भी देखুন কেতে ফিনিশিং কাম দিচ্ছে এটা হচ্ছে ফুল বডিটা। এটার প্রাইসটা এটা 5500 5500 ଟଙ୍କା। এটা ওটা দেখুন এটা গোটে বক্স প্যাটার্ন রে আসিগলা। হ্যাঁ এটা হচ্ছে আঁচল আর ফুল বডিটা টিকে দেখুন দেখুন। এটা ফুল বডি। এটার প্রাইসটা এটা 5500 5500 ଟଙ୍କାରେ। তার বাদ নেক্সট কালেকশন এটা আসিগলা হাফ রাউন্ড টেরাকোটারে। এটা হচ্ছে আঁচলটা তার দেখুন আর ফুল বডি দেখুন। এটার প্রাইসটা এটা 5000 রে আসবা 5000 ଟଙ୍କାରେ আসি যাচ্ছে। তার বাদ আসিগলা এটা পেরে পেরে বক্স ডিজাইন রে দেখুন বক্স ডিজাইন পেরে পেরে ডিজাইন আছে। এটা হচ্ছে আঁচলটা আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা। এটার প্রাইসটা 5000 রে আসবা 5000 ଟଙ୍କାରେ। নেক্সট কালেকশন দেখমা। এটা বি সে মিলন টাইপ ডিজাইন রে আছে। এটা হচ্ছে আঁচল, এটা হচ্ছে ফুল বডি। এটা প্রাইস 5000 রে আসবা 5000 ଟଙ୍କାରେ আসি যাচ্ছে। তার বাদ দেখুন সবু আজি আপন মানক লাগি বেস্ট বেস্ট কালেকশন আনা হইছে দেখুন লাইট কলর রে এটা হচ্ছে ফুল বডি 4400 4400 ଟଙ୍କା। এই ব্লাউজ পিস আসি যাচ্ছে ହଁ ସବୁରେ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଆସିବା ଆଉ ଦେଖୁନ୍ এটা ସବୁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ମିଳିଯିବା। ଆଉ ଯାହା କି ଯେନା ଭଲ ଅଛି ଖାଲି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବୁକିଂ করবে ভিডিও দেখুন স্যার। এটা ব্ল্যাক নহে ডার্ক কফি রে আছে দেখুন এটা আসবা 4300 4300 ଟଙ୍କାରେ। নেক্সট কালেকশন এটা স্কাই কালার রে। ହଁ ମୟୁରୀ କାମ ହେଇଛି ଦେଖୁন এতে প্রাইস
এটা 4800 4800 ଟଙ୍କା ହଁ ତାର ଆଉ ଗୋଟେ କଲର ଦେଖୁନ କଫି ରେ ମେରୁନ୍ ଡିପ୍ ବ୍ଲୁ ରେ এটা ଆସିଗଲା মেরুন কলর রে হ্যাঁ। এটা ডিপ কফি है ना ହଁ ଡିପ୍ କଫି ରେ হুম এটা ବି 4800 सेम प्राइस রয়েছে 4800 ଟଙ୍କା এটা ଗୋଟେ দেখুন রাউন্ড বালা শঙ্খ ডিজাইন হুম এটা হচ্ছে আঁচলটা তাই এটা হচ্ছে ফুল বডি এটার প্রাইসটা 4800 4800 ଟଙ୍କା ডবল বর্ডর এটা ডবল বর্ডর রে আসিগলা দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা কলসি গড়ু আছে এটা হচ্ছে ফুল বডি 4500 4500 ଟଙ୍କା ଷ୍ଟାର ଡିଜାଇନ ବି ଆସି ଯାଉଛି ହଁ। ଏଥିରେ এটা ଗୋଟେ দেখুন তেরাকোটা ঘর ডিজাইন হুম এটা হচ্ছে আঁচল এটা ଗୋଟେ ବି রেগুলার কলেকশন হ্যাঁ হ্যাঁ বহুত বড়িয়া চালছে এই কলেকশনটা হুম এটার প্রাইসটা এটা আসিবা 5500 5500 ଟଙ୍କା তার ଆଉ ଗୋଟେ কলর ବି ଅଛି দেখুন এটা কলর অপশন রে কফি রে পর্পল এটা মেরুন এটা কফি রে পার্পল হ্যাঁ আঁচলটা হচ্ছে ব্লু কলর রে হ্যাঁ এটার ফুল বডিটা দেখুন এটা ବି same আসবা price? 5500 সেম প্রাইস রହୁଛି না হ্যাঁ তারপর টেরাকোটা উপরে দেখুন পরভা ডিজাইন আর এটা ব্লু মেহেন্দি কলর কম্বিনেশন আঁচলটা এটা এটা আসবা 4000 4000 ଟଙ୍କାରେ তারপর ডবল বর্ডর আমি দেখিছিলাম ডবল বর্ডর বিনা ব্লাউজ পিস র এটা ব্লাউজ পিস হ্যাঁ वाला সবু ব্লাউজ পিস वाला হুম এটা হচ্ছে আঁচলটা এটার প্রাইসটা 4500 4500 ଟଙ୍କା তারপর এটা উঠে আসছিল দেখুন এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন তাজমহল ডিজাইন রে হ্যাঁ এটা হচ্ছে আঁচলটা এটা ବି 4500 4500 এটা দেখুন স্টার সফটারে হুম এটা ସବୁ সিঙ্গেল পিস নেলা ବି ମିଳିଯିବା ନା ହଁ ହଁ ସିଙ୍ଗଲ ପିସ୍ ନେଲେ ବି ହୋଲସେଲ ପ୍ରାଇସ୍ ରେ ମିଳିଯିବା ହୁଁ ବହୁ ଜଣଙ୍କ ଡାଉଟ୍ ଥିସି କି ସିଙ୍ଗଲ ପିସ୍ ମିଲବା କି ନାହିଁ ବୋଲି ଇନୁ ସିଙ୍ଗଲ ସିଙ୍ଗଲ ପିସ୍ ବି ମିଳିଯିବା এটা আসবা 4200 4200 তার বাদ এটা উঠে দেখুন সবটা ডিজাইন এটা ବି আসি যাচ্ছে উপরে তাহলে এটা হচ্ছে আঁচলটা এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা প্রাইসটা এটা 4400 4400 ଟଙ୍କା এটা ওটা দেখুন ইয়েলো রে রাউন্ড টেরাকোটা আছে হুম এটা হচ্ছে ইয়েলো কালারের রাউন্ড টেরাকোটা উপরে আর এটা ফুল বডি রে রাউন্ড টেরাকোটা আছে দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা তার এটা প্রাইসটা 4000 4000 ଟଙ୍କାରେ তার বাদ এটা भी ডবল বর্ডর রে আসি গলা দেখুন স্টার সফটারে হুম স্টার সবটা ডবল বর্ডর এটা হচ্ছে ফুল বডি এটা আঁচলটা এটা প্রাইসটা 4500 4500 ଟଙ୍କା এহাদে আমি দেখিলাম ডবল বর্ডর উপরে কেতেটা দেখো হুম ডবল বর্ডর উপরে কেতেটা কালেকশন দেখিদামা এটা শাইনিং বর্ডর রে আছে হ্যাঁ এটা 5200 5200 এটা সব মিডিয়াম রেঞ্জ রে ডবল বর্ডর হ্যাঁ এটা ওটা মাছ বর্ডর আসি গলা দেখুন এটা দেখিতলা ফুল বর্ডর এটা মাছ বর্ডর রে এটা ফুল বডিটা এটা প্রাইসটা 5200 5200 ଟଙ୍କାରେ আসি যাচ্ছে এটা স্টার সফটারে দেখো নেক্সট কলেকশন স্টার সবটা উপরে এটা আসি যাচ্ছে ফুল বর্ডর রে হ্যাঁ আর এটা আমি ফার্স্ট দেখিলাম ফুল বডিটা দেখুন আর ময়ূর ডিজাইন भी ইথিরে আসি যাচ্ছে এটা হচ্ছে আঁচলটা মেহেন্দি কলর রে 5200 5200 ଟଙ୍କା এটা ওটে ফুল বর্ডর রে আসি গলা দেখুন ফুল বর্ডর আছে আর বহুত সুন্দর লাগবা পিন্ধিলে মেরুন সাঙ্গে এটা বটল গ্রিন রে আছে দেখুন তার ব্লাউজ রে ওয়ার্ক আসবা ওইতিরে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক भी আসি আর যাচ্ছে এটা মাত্র 4500 4500 রে হ্যাঁ ডবল বর্ডর প্লাস ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক দেখুন হ্যাঁ। কেতে কম প্রাইস দেখুন এটা ওটে আসি গলা আঁচলটা এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন 5200 5200 ଟଙ୍କା ଛତର ডিজাইন রে আছে এটা ওটে তার বাদ এটা भी সেম ডিজাইন আছে কলর অপশন ডিজাইন মেরুন কলর রে আছে হুম সেম 5200 5200 হুম এটা ওটে তার বাদ এটা ব্ল্যাক টা না কফি ডার্ক কফি রে আছে ডার্ক কফি রে চকলেট কফি রে আছে আঁচল এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটার প্রাইসটা 5200 5200 ଟଙ୍କା ঠিক এটা ওটে দেখুন পিঙ্ক সঙ্গে ব্লু র কম্বিনেশন হ্যাঁ আঁচল এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা 5200 5200 ଟଙ୍କାରେ এটা দেখুন অরেঞ্জ কলর রে অরেঞ্জ রে মেরুন র কম্বিনেশন হ্যাঁ এটা হচ্ছে আঁচলটা তার এটা হচ্ছে ফুল বডি 5200 5200 ଟଙ୍କା দেখুন ইনো বিহাগর বড়ু ঘর লাগি পুরা অল ভেরাইটি মিলিଯିବ 500 রু স্টার্ট করি করি শাড়ি আমার পাখে 15000 যে কটন শাড়ি আছে পাট শাড়ি মিক্স পাট অরিজিনাল পাট সবু কিছু আছে আমি লাস্ট টিকে টিকে দেখাই দেমা এটা বি আসবা 5200 5200 স্টার সবটা ডিজাইন রে
लास्ट तक वीडियोटा देखुथन लास्ट आमे सब भेराइटी देखे देमा आपण मानकू हमर इनो काना काना अवेलेबल अछि जे एटा होचे फुल बॉडीटा आइता 7000 रे आसबा 7000 टंका रे एटा गोटे देखो एटा गोटे केते सुंदर डिजाइन रे अछि देखो आंचल भी पूरा यूनिक दिछि आ बॉडीटा भी पूरा यूनिक पैटर्न अछि देखो आइता प्राइस टा कान रहबा 6500 टंका रे तार बाद नेक्स्ट कलेक्शन देखि हम देखो एटा होचे स्टैंडर्ड बॉर्डर पाटो बॉर्डर रे आसी होचे आइता फुल बॉडी 7500 देखो यूनिक यूनिक पैटर्न भी नु आपन मान को मिली जिबा बहुत सुंदर डिजाइन यूनिक पैटर्न रे आज बहुत सारा कलेक्शन आसी जाइछे पूरा बहुत सारा आसी छे 7500 टंका तार बाद देखि हम एटा उठे आसी गला एटा 6 बॉर्डर रे अछि हां आ पूरा यूनिक डिजाइन रो सप्टा पट अछि देखो आइता प्राइस टा 7500 टंका एटा उठे भी ऊपर तले छोट छोट लाइन सप्टा देइछे हां एटा होचे आंचल आ एटा होचे फुल बॉडीटा तार आइता 7000 रे आसबा 7000 टंका रे नेक्स्ट कलेक्शन देखि हम एटा होचे आंचलटा तार और फुल बॉडी देखि हम देखन एता प्राइस टा एटा आसीबा 8000 टंका रे एटा मिली जाउछे पेरे पेरे रे देखो पेरे पेरे सप्टा डिजाइन वाला एटा होचे आंचल आ बॉर्डर रे भी एटा सप्टा डिजाइन रहि जाउछे न देखन देखो 6500 टंका डिजाइनर सप्टा दिचे ऊपर तले ऑरेंज कलर रे दुई लाइन एटा डिजाइनर सप्टा আছে हां आइता प्राइस टा 8500 देखुन सप्टा डिजाइन रो भी आज बेस्ट कलेक्शन आइछे एटा होचे आंचलटा আছে देखुन डबल मयूर डिजाइन रे हां ई डिजाइन टा पूरा नुवा আছে ना हां आ येलो कलर बिहावर लागि देखुन आराम से नहीं पारबे राशि 8000 टंका रे इरा उडे देखुन लाइट रे ट्रिपल लाइन रे सप्टा अछि लाइट रे इटा ट्रिपल लाइन सप्टा और पूरा इटा बेबी पिंक कलर रे अछि देखो आ मेहंदी कलर देखो आंचलटा देखो इटा दूरु देखले जंता लागुचे पाखु तो आउ भी बहुत भला बा 8500 टंका नेक्स्ट कलेक्शन इटा आसी गला देखो इटा रामा ग्रीन रे ब्लू रो कॉम्बिनेशन डबल लाइन रे सप्टा अछि 8000 रे आसबा 8000 टंका रे एरा उडे देखुन पेरे पेरे अछि आ सप्टा डिजाइन रे हां आ ओटा होची आंचल एटा फुल बॉडी इथरे भी आसी होची ब्लाउज पीस हां सब साड़ी रे ब्लाउज पीस बा 6500 देखुन बाची आज पूरा बछा बछा कलेक्शन आपन मान को लेगो नाही छे देखुन एटा होची आंचल एटा होची फुल बॉडी रा इता प्राइस टा 7500 एटा उडे देखुन आमोगा 2 देखुन आंचल एटा होची आ ओते फुल बॉडी रा देखमा देखुन एटा डार्क कॉफी रे अछि ब्लैक नही राशि 8000 टंका रे तार बाद नेक्स्ट कलेक्शन एटा आसी गला देखुन एटा सप्ता ऊपर हां आ आंचल एटा चक्र डिजाइन रे अछि एटा होची फुल बॉडी रा एटा प्राइस टा एटा आसी 7000 टंका रे एटा उडे देखुन पूरा यूनिक अछि 6 बॉर्डर ऊपर अछि ब्लैक नहे डार्क कॉफी रे अछि आ ब्लाउज रे वर्क भी अछि बहुत जन ब्लैक आ कॉफी भीतर कंफ्यूज है देखो एटा किंतु ब्लैक ने सेटा डार्क कॉफी रे रासबा 9000 टंका रे एटा ओटे देखो मोठा कलर रे डीप मोठा रे श्रीयंत्र डिजाइन हां आंचल अछि हाथी डिजाइन रे देखो ब्लाउज रे वर्क भी अछि देखो ओ ब्लाउज पीस वर्क भी आसी होचे देखो एटा होचे फुल बॉडी रा एटा प्राइस टा 7500 टंका पिंक कलर तो भी आजि काली बहुत चली छे बहुत पूरा देखो स्टैंडर्ड बॉर्डर रे आ एटा दुही बॉर्डर रो मझी रे एस एस डिजाइन अछि हां रासबा 6000 टंका रे एटा उडे देखो स्टैंडर्ड बॉर्डर रे और भाडे रे राउंड टेराकोटा अछि देखो एटा से कॉटन पाटा भलिया पूरा डिजाइन दोछे एटा प्राइस टा एटा आसीबा 8000 टंका रे देखो एटा देखो पखीरास साड़ी एटा लाइट कलर रे आसी गला लाइट रे एटा कॉफी रो कॉम्बिनेशन अछि देखो आंचल डाइरा मयूर डिजाइन अछि हां एटा होचे फुल बॉडी टा एटा प्राइस टा एटा आसीबा 6500 टंका रे एटा देखो नव कुठी डार्क कॉफी रे मेरून अछि आंचल डाइरा ब्लाउज रे वर्क आसबा ब्लाउज पीस वर्क आसी जाउछे
एटा होचे फुल बॉडीटा आइता प्राइसटा এটা 7500 7500 टंका रे तार बाद नेक्स्ट कलेक्शन देखो एटा एटा होचे आंचल এটা ব্লাউজ রে ওয়ার্ক বি আসবা स्टैंडर्ड बॉर्डर ऊपर হ্যাঁ आ एटा होचे फुल बॉडी एटा 7500 7500 टंका এটা দেখুন পুরা ইউনিক বর্ডর আছে आ एटा एनिमल पैटर्न रे হ্যাঁ आंचलटा आ फुल बॉडी देखुन এটা পুরা বর্ডার ডিজাইনটা পুরা ইউনিক লাগলা দেখুন হ্যাঁ এটা 6500 6500 টঙ্কা দেখুন সারা মার্কেট খুঁজলে भी আপন মানে ই প্রাইস রে কেনসিনো भी শাড়ি পাই নাই পারন ই প্রাইস রে আও এন্তা শাড়ি মানে বি পাই না পারন দেখুন এটা আসিবা 7000 রে 7000 টঙ্কা রে এটা উঠে আসিলা দেখুন পেরে সবটা পেরে ডিজাইন হ্যাঁ পেরে পেরে সবটা রে এটা বর্ডার রে भी সবটা রে হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ এটা হচ্ছে আঁচল এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটার প্রাইসটা এটা 6500 6500 টঙ্কা এটা উঠে দেখুন পুরা ইউনিক নবকুঠি রে 8 বর্ডর উপরে আছে নবকোটির 8 বর্ডর হ্যাঁ তার ব্লাউজ ওয়ার্ক বি পুরা ইউনিক দেইছে দেখুন এটা আঁচল কেতে বড়া দেইছে তার ব্লাউজ রে ওয়ার্ক দেখুন বহুত বড়া দেইছে এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটার প্রাইসটা এটা আসিবা 8500 8500 টঙ্কা রে তার বাদ এটা উঠে দেখুন এটা भी ডবল সফটটা আসি যাচ্ছে হ্যাঁ ডবল সফটটা রে এটা হচ্ছে আঁচলটা এটা ফুল বডি এটার প্রাইসটা এটা আসিবা 8000 রে 8000 টঙ্কা রে এটা উঠে পেরে পেরে রে স্কাই কালার দেখুন স্কাই রে কফি স্কাই রে কফি হ্যাঁ এটা হচ্ছে আঁচল এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটার প্রাইসটা 6500 6500 টঙ্কা এটা উঠে দেখুন পুরা ইউনিক সবটা यूनिक सप्टा संगे एटा गोटे पिंक रे अछि मेहंदी कलर कॉम्बिनेशन आंचलटा मयूर डिजाइन अछि एटा होछि फुल बॉडीटा इधर प्राइसटा এটা আসিবা 8500 8500 टंका रे आसी আমার ভিডিওর তো এতকি কালেকশন থিলা দেখুন আমার পাখে পাট মানে পুরা ইউনিক ডিজাইন র পাট মানে বি পাই যাবে এটা অরিজিনাল পাট দেখুন দেখুন বহুত সারা আছে এটা পাটর বিল আসি যাচ্ছে অরিজিনাল পাট হ্যাঁ দেখুন এটা হাফ টিস্যু রে আছে দেখুন কলর কম্বিনেশন মানে দেখুন আর বর্ডর মানে বি দেখুন পুরা ইউনিক বর্ডর মানে বি আছে দেখুন ট্রিপল চৌপল বর্ডর মানে আছে এটা আসি যাবা सबु देखुन ये सब ओरिजिनल पाट रे आसबा ओरिजिनल हाफ टिश्यू रे आसी जिबा सबु हमर पाखे मिक्स पाट भी अच्छे देखुन पाटर कलेक्शन केते रुइटा स्टार्ट हो जाउछे पाट हमर पाखे देखुन पाटली पाट 4000 रु स्टार्टिंग होछि हमर पाखे पाटली पाट जेंडा अच्छे 4000 रु स्टार्टिंग होछि देखुन पाटली पाट जेने कि 4000 रु स्टार्ट हो जाउछे एटा 4000 रे आसी जिबा पाटली पाट बहुत सारा अच्छे जन माने दरकार अच्छे व्हाट्सएप रे मेसेज करले फोटो दे दे मैं आराम से ऑर्डर करि पारबे एटा पाटली पाट 4000 रे अच्छे मिनी बूटी पाट अच्छे हमर पाखे 6500 रु मिनी बूटी 6500 रु 6500 रे अच्छे देखुन मात्र 6500 रु मिनी बूटी स्टार्ट होछि बहुत सारा कलर कलेक्शन भी अच्छे कलर भी अच्छे देखुन एटा मिनी बूटी आसी जाउछे तार परे हमर पाखे कॉटन पाट भी बहुत सारा अच्छे देखुन कॉटन पाटर पूरा सबु वेराइटी अवेलेबल अच्छे ब्लाउज वर्क वाला नवकुठी ऊपर भी देखुन कॉटन पाट हाँ महुल बेटा सबु किछि अवेलेबल अच्छे हमर पाखे देखुन कॉटन पाट रे हाँ महुल बेटा भी आसी जाउछे हाँ बहुत सारा अच्छे नर्तकी पैटर्न रे अच्छे बहुत सारा अच्छे कॉटन पाट भी आपण माने देखि देले मिक्स पाट भी बहुत सारा हमर पाखे अवेलेबल अच्छे ओरिजिनल पाट भी अवेलेबल अच्छे इनो ड्रेस पीस भी पाई जिबे आ बिहागरिया कलेक्शन तो 200 रु नै करी कॉटन साड़ी आपण माने 500 700 जे कॉटन साड़ी भी पाई जिबे बिहागर बरुघ लगिनो ऑल वेराइटी पाई जिबे आपण माने थरे मां घंटेश्वरी हैंडलूम के विजिट करूं इनो आपण को सबु कलेक्शन पूरा एफोर्डेबल प्राइस रे मिली जिबा तो फ्रेंड्स आज लगी एतकी थिला वीडियोटा पसंद आसला बेले हम वीडियो के टिके लाइक करूं शेयर करूं और हमर चैनल रेमंडा संबलपुरी साड़ी के प्लीज टिके सब्सक्राइब करूं नमस्कार।